सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू पहाड़नामा, जहां हम बात करेंगे पहाड़ों और कोहपेमाई से मुतल्लिक। पहली अपडेट में लैला पीक पे पोलैंड का विंटर एक्सपीडिशन ख़त्म हो चुका है। दे आर गोइंग बैक। उनको कोई मुनासिब वेदर विंडो नहीं मिल सकी। ये 6100 मीटर का नोकीला पहाड़ ज़्यादा तैयारी और वक्त मांगता है। इसके बाद साजिद सतपारा ने एक बहुत तफसीली इंटरव्यू दी है अपनी समिट अटैम्प्ट के मुतल्लिक। ये वही समिट अटैम्प्ट है कि जिस पे K2 पे उनके वालिद अली सतपारा, जॉन स्नोरी और JP मोर वापस नहीं आ सके थे। उन्होंने इस इल्ज़ाम को रद्द किया है कि नेपाली माउंटेनियर्स ने अपनी रस्सियाँ वापस ले गए थे या काट गए थे। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने 2.5 मीटर का एक क्रेवास को छलांग मार के क्रॉस किया। ये तकरीबन 7800 मीटर की ऊंचाई पे था और इससे पता लगता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग और फिट माउंटेनियर थे। इसके बाद एक वीडियो रिकमेंडेशन है। अमेरिकन माउंटेनियर स्टीव हाउस ने अपने नागा पर्वत के 2005 के तारीखी असेंट पे एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। उन्होंने 2005 में नागा पर्वत के रूपल फेस पे एक डायरेक्ट लाइन में असेंट किया था। 7 दिनों में उन्होंने ये क्लाइंब कंप्लीट की थी, जो कि नागा पर्वत जैसे पहाड़ के लिए एक अमेजिंग अचीवमेंट है। इस क्लाइंब में उनके पार्टनर थे विंस एंडरसन। इस समिट के बाद उनको पियोले डेओर अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड माउंटेनियरिंग की दुनिया में ऑस्कर अवार्ड जितना दर्जा रखता है और सिर्फ बेहतरीन टेक्निकल माउंटेनियर्स को दिया जाता है। स्टीव हाउस अल्पाइन स्टाइल ऑफ माउंटेनियरिंग को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। अल्पाइन स्टाइल यानी कि कम सामान के साथ तेज़ी से क्लाइंब करना और पहाड़ पे कोई गियर या ट्रैश ना छोड़ना। उनकी अवार्ड विनिंग किताब बियॉन्ड द माउंटेन माउंटेनियरिंग लिटरेचर में की बेहतरीन कुतब में शुमार होती है। वो आजकल यूरोप में एज अ गाइड काम करते हैं और अपनी वेबसाइट अपहिल एथलीट और किताब ट्रेनिंग फॉर द न्यू एल्पिनिज्म के ज़रिए नए आने वाले माउंटेनियर्स को ट्रेन करते हैं। ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल देखने से ताल्लुक़ रखती है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। I like this picture a lot. This picture is actually in front of my desk right here. There's so much emotion in this picture, and it takes me back so deep. It just takes me back. It takes me to that summit. It takes me to that moment. It takes me to that place, being up there, and to that feeling of being. I mean, we really felt like we were out there. चूँकि आज न्यूज़ अपडेट्स बहुत कम हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ माउंटेनियरिंग हिस्ट्री से शेयर किया जाए। तो हम बात करेंगे K2 के फर्स्ट असेंट के मुतालिक। 1950 तक अमेरिकन और इटालियन माउंटेनियर्स के दरमियान K2 के टॉप तक पहुंचने की एक रेस लग चुकी थी। 1953 में एक अमेरिकन एक्सपीडिशन K2 को सर करने के लिए आया, मगर बहुत सरतोड़ कोशिश के बावजूद वो नाकाम रहा। उस टाइम पे पाकिस्तानी हुकूमत हर साल सिर्फ एक ही टीम को परमिट देती थी एक्सपीडिशन का। तो 1954 में इटली को परमिट मिला। याद रहे कि इससे पहले 1953 में ब्रिटेन ने एवरेस्ट का सक्सेसफुल एक्सपीडिशन पहला किया था, जिसमें एवरेस्ट को पहली दफ़ा सर किया गया था। तो इटली की हुकूमत उनको भी एक जवाब देना चाहती थी। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट थी इस एक्सपीडिशन को और तकरीबन $1.5 मिलियन की खतीर रकम मुहैया की गई। इस एक्सपीडिशन का सामान इतना ज़्यादा था कि 500 पोर्टर्स के ज़रिए ये सामान बेस कैंप तक पहुंचाया गया और 11 माउंटेनियर्स इटली से इस एक्सपीडिशन पे आए थे। K2 पे 9 कैंप्स लगाए गए। आखिरी कैंप तकरीबन 8100 मीटर पे था। आजकल से इसको कंपेयर किया जाए तो आजकल जो K2 पे एक्सपीडिशन होता है उसमें सिर्फ 4 या जैसा कि ये विंटर एक्सपीडिशन में देखा गया है सिर्फ 3 कैंप से काम चलाया गया था। बिलाखिर जो 2 इटली के माउंटेनियर समिट तक पहुंचने में कामयाब हुए उनके नाम हैं अचिली कॉम्पिग्नोनी और लीनो लाचेडली। मगर यहाँ से शुरू होती है एक कंट्रोवर्सी।
ان دونوں سمٹرز کے نام کیونکہ مشکل ہیں اس لیے میں صرف ان کو آگے سے سمٹ پارٹی کہوں گا۔ سمٹ پارٹی کو اپنی سمٹ اٹیمپٹ کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی، تو جن دو لوگوں نے ان کو آکسیجن کیمپ 9 تک پہنچائی ان کے نام تھے والٹر بوناٹی اٹلی کے اور پاکستانی عامر مہدی، مگر سمٹ پارٹی نے ان سے آکسیجن لے کے ان کو نیچے جانے کو کہا اور اپنے کیمپ میں جگہ نہ دی۔ 8100 میٹر پہ اس وقت رات ہو چکی تھی، تو ان لوگوں کو وہ رات باہر کھلے میں گزارنی پڑی۔ اٹالین ماؤنٹینئر جو تھے والٹر بوناٹی، ان کے پاس تھوڑا بہتر سامان تھا، اچھے بوٹ تھے، تو ان کی بچت ہو گئی، مگر عامر مہدی جو کہ صرف آرمی کے سٹینڈرڈ بوٹس پہنے ہوئے تھے، ان کو بہت سخت فراسٹ بائٹ ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کے پاؤں کی ساری انگلیاں کٹ گئیں۔ اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ اٹلی کے ماؤنٹینئرز اور اٹلی کی حکومت یہ اچیومنٹ کہ K2 کا پہلا سمٹ کسی اور ملک کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اٹلی واپس پہنچنے کے بعد پہل تو سمٹ پارٹی کو بہت زیادہ خراج تحسین ملی، مگر آنے والے سالوں میں والٹر بوناٹی اور میڈیا کی طرف سے بہت زیادہ تنقید اور الزامات کا سامنا کرنا پڑا، مگر سمٹ پارٹی یا اٹلی کے الپائن کلب نے کبھی بھی اس رویے پہ پشیمانی کا اظہار نہیں کیا یا ذمہ داری قبول نہیں کی۔ کافی دہائیاں گزرنے کے بعد فائنلی 2007 میں اٹلی کے الپائن کلب نے ذمہ داری قبول کی اور اپنی غلطی مانی۔ 2014 میں K2 کے فرسٹ سمٹ کی 60th اینیورسری پہ اٹلی کی حکومت کی سپورٹ سے پہلی آل پاکستانی ٹیم نے K2 کو سمٹ کیا۔ عامر مہدی نے اس واقعے کے بعد کبھی کسی ایکسپیڈیشن میں حصہ نہیں لیا اور ماؤنٹینئرنگ کو خیر آباد کہہ دیا۔ ان کے بیٹے کے مطابق انہوں نے کبھی اپنی آئس ایکس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دوسرے متاثرہ شخص اٹالین والٹر بوناٹی کو بھی بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے واپس اٹلی جا کے سچ بولنے کی کوشش کی تھی اور انٹرویو میں سمٹ پارٹی کی اصلیت کو سامنے لانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بہت تعصبانہ رویے کا سامنا رہا، اور صرف 35 سال کی عمر میں ایک بہت اچھا ماؤنٹینئر ہونے کے باوجود انہوں نے پروفیشنل ماؤنٹینئرنگ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ K2 کے فرسٹ سمٹ کے متعلق کچھ بہت اچھی ویڈیوز کے لنکس میں نیچے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی کامنٹس اور سجیشنز سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔